الحمد لله الذي ليس له ملكه منتقلا إليه عن سالف ولا متحولا عنه إلى خالف. الأول الذي لا تحيط به صفة واصف، والآخر الذي لا تحويه معرفة عارف. جل ربنا عن التشبيه بخلقه، وكل خلقه عن القيام بكنه حقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العدل المدخرة ليوم الفصل، أنه الله الذي لا إله إلا هو، واسع كل شيء رحمة وعلما، وأوسع كل حي نعمة وحلما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين نذيرا، وكان له على الظالمين نصيرا. رفع الحق وأشاده، وقمع الباطل وأباده، حتى اتسق الدين وأشرق اليقين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكون لهم في الدنيا ذكرا وشرفا، وفي الآخرة ذخرا وزلفا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang menekankan pentingnya sifat amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan dalam khutbahnya, la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak punya sifat amanah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Siapapun Anda, apabila diberi sebuah kepercayaan, maka wajib untuk ditunaikan dengan baik dan sempurna. Baik itu adalah jabatan pemerintahan, kepercayaan melakukan suatu pekerjaan, kepercayaan dalam mengurus rumah tangga, ataupun sekedar menjaga harta yang dititipkan. Jangan pernah Anda mencoba untuk berkhianat walaupun hanya dengan mengambil sebuah jarum. Sebab semua yang diambil dengan jalan khianat, dengan jalan korupsi, dengan jalan suap, dengan jalan menipu, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Siapa yang kami berikan suatu pekerjaan di antara kalian, kemudian ia menyembunyikan sebuah jarum atau yang lebih besar darinya, maka itu adalah bentuk khianat yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan bagaimana seorang sahabat bernama Kirkirah yang hidupnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat, bahkan nafkahnya ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa finnar, dia berada di neraka. Hadis riwayat Muslim. Setelah diteliti, ternyata di rumahnya terdapat satu selimut yang ia ambil secara khianat. Bahkan pernah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat seseorang yang dengan gigih berperang sampai akhirnya meninggal di medan peperangan. Saat itu para sahabat berkata, fulanun syahid, dia pastinya adalah orang yang mati syahid. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalla inni ra'aituhu fin nari fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Tidak, sungguh aku melihatnya berada di neraka karena selembar kain atau selimut yang ia ambil dengan khianat.
Hadis riwayat Muslim. Jika selembar kain saja bisa membuat seorang yang berjihad di jalan Allah masuk ke dalam neraka, maka bagaimana dengan para koruptor yang mengambil miliaran harta negara, yang mengambil berhektar-hektar tanah rakyat, yang memanfaatkan fasilitas negara untuk keperluan pribadi? Bagaimana pula dengan orang yang menggunakan harta wakaf, menggunakan harta titipan zakat dan sedekah untuk keperluan pribadi? Tentu hukumannya mereka di akhirat berlipat-lipat besarnya, wal iyadu billah. Ketahuilah bahwa semua harta yang diambil dengan cara korupsi, dengan cara khianat, dengan cara menipu, semua itu akan ditanggungkan di pundak pelakunya di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yaghullu ahadukum minha syai'an illa jaa'a bihi yaumal qiyamati yahmiluhu ala unuqihi." Demi jiwa yang Muhammad berada pada kekuasaannya, tidaklah seorang dari kalian mengambil sesuatu dengan cara khianat kecuali akan dibebankan di atas pundaknya di akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Maka berhati-hatilah dalam menjalankan jabatan. Jangan tergoda kepada harta dunia yang fana ini. Ingatlah selalu besarnya tanggung jawab yang dipikul di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara bentuk sifat amanah yang sangat penting adalah memilih orang yang tepat untuk suatu jabatan. Siapa saja yang memiliki hak untuk memilih, baik itu memilih pejabat, memilih pengurus keuangan, memilih guru bagi suatu sekolah atau madrasah, maka ia harus memilih berdasarkan sifat amanah dan kemampuannya. Bukan karena sekedar suka, keuntungan dunia, atau karena hubungan kekerabatan saja. Terlebih jika pekerjaan itu menyangkut kehidupan orang banyak. Tidak boleh jabatan diserahkan kecuali kepada orang yang jujur dan mampu menjalankannya. Jujur saja tidak cukup sebagai ukuran memilih pejabat, saudara. Harus ada keahlian. Perhatikan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika mengajukan diri untuk menjadi bendahara negeri Mesir. Beliau tidak menonjolkan ketakwaan atau statusnya sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Yang beliau paparkan adalah keahlian beliau dalam menjaga harta dan pemahaman mengenai bidang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai ucapan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, "Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim." Berkata Yusuf, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Sifat amanah menuntut kita untuk memilih orang terbaik untuk mengemban pekerjaan apapun. Dosa besar jika kita menyerahkan urusan umat hanya berdasarkan perasaan suka, hanya karena suap, hanya untuk mendapatkan jabatan, hanya karena hubungan kekeluargaan, padahal ada orang yang memiliki keahlian yang lebih baik. Mereka yang melakukan hal ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waliya min amril muslimina syai'an fa amara alaihim ahadan muhabatan fa alaihi la'natullahi la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla hatta yudkhilahu jahannam." Siapa yang mengurus suatu daripada urusan umat Islam kemudian menyerahkannya kepada seseorang hanya karena sekedar kecenderungan hati, maka atasnya terlimpahkan laknat Allah. Allah tidak akan menerima ibadah wajib dan sunnahnya sampai memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Ahmad. Umat yang tidak memiliki sifat amanah adalah umat yang akan menjadi bahan permainan para penjilat. Orang-orang yang memiliki kemampuan akan diabaikan dan para pengkhianat dan penjilat menjadi pemimpin. Ini adalah fenomena yang terjadi menjelang akhir zaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah."
Jika urusan disandarkan, dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Inna ahsana ma nuzima wa nuthira wa atqana ma wu'idha bihi wa zujira. Kalamu man tawjalul qulubu li dzikrihi idza dzukira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنا عرضنا الأمانات على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، وقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله وأصحابه ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي العصر العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى والديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدتنا فاطمة بنت الرسول، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة: طلحة الفياض والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة واليهود الصهاينة والمبتدئة والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر دين محمد، واخذل من خذل دين محمد، واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر